XXA welcome back to the channel. If you're new, welcome to you guys. Just listen to that. So in today's video, American Muscle. I don't know if I should call it American Muscle because the body is American Muscle, but what's under the bonnet is not an American V8. But anyway guys, let's get to the video. Danko. XXA guys, welcome back to the channel. Oh, I already said that, but on today's video we have Quentin on the video. Hello guys, how's it? You can Afrikaans praat as jy wil. The shop. But anyway guys, so Quentin, I once made a video of his car. Hey, there's a car coming out of the road. But I once made a video of Quentin's 5M turbo BMW. I think I'll just put that thing up top where you can click to watch that video. But I made a video of his BM, so now he's showing us another car again. Another unique build. So Quentin, sê my van die bak. Wat is die bak? So my pa die bakkie gekoop. Dis 'n Chevy C10 bakkie met 'n Lexus 1JR motor in. Okay. En hy staan op die Isuzu chassis. So ons het die bakkie basies gekoop en dit was die scrap body. Dis letterlik net die body wat ons afgehaal het van die baai af. Ja. Die res is alles self custom ingesit en gefit. So my bakkie lyk mooi. Dankie man. Ja, en wie se idee was dit om hierdie kleur blou te maak? So my ma en my pa het saam actually besluit op die kleur. Dis is die oom. Dis is die wyk. Môre. Ek moet bysê, 10 is van TRD, 10 is Geldenhuys het hierdie oompie gehelp die kar bou. Ek het basies net die fondse gegee en hy het die idees gedoen op die bakkie. Al die roes uitgesny, alles met sy hand gebou. Ons het tools gebou om die rocker panels te bou. So ja, die oom 10 is van TRD, hy bou die ou kar, hy het 'n passie om dit te doen. So And guys, short story, so I grew up in this one street, and when I was younger, the uncle had amazing cars, guys. He once had a Mercedes-Benz, I don't know, C180, ja, that's C180 with a 350 twin turbo Chevy. And then my favorite one was your Isuzu, the JZ. Was it a 1 or a 2J? 2J. Again, here's another unique build. Kan je alsjeblieft die motor wijzen? Ja. Still busy sorting it out. Still busy sorting it out. So as you mentioned, 1UR. Even got aircon, hè? Making ice cold. Guys. Maar hier so is, maar die badge is confused vir mense waarom. LS3. Dan is hulle van is 'n plastic V8. The UZ is a plastic V8. The UR's becoming iron now these days. Becoming iron nowadays. Well, this engine is making 288 kilowatt for 4.6. Standard out of the fabric, drives 7.1. Nou net vir die deur letterlik te maak so. Jy weet mos op die ou karre. Ja. En my smooth. Smooth. Gear shift smooth. Die weer is 'n standaard ECU, so alles is maar smooth op hom. Ja, dis 'n trok. Dis moeilik om te draai. Oh no, het hy powersteering? Ja, maar hy het 'n wille turning radius as jy nou gaan sien. Ons moet die so reverse. Ja. Ongelukkig. Dit is nou maar deel van die game. Deel van die game. Maar hy gebruik mos nog steeds sy factory computer, né? Ja, die Lexus se computer. Okay. Ja. Kan ons 'n pull doen hierso? Ons kan. Okay. Eers moet DCT toeskiet as ons nou afkom. Okay. Ek wil nie so lekker trek. Stuk jou pa kyk vir jou, hey. Wat maak jy?
moet sê die lorry is vinnig vir sy weight. Ja, dis 'n tank hierdie ding. Heavy car. Heavy. En hy soor op die sous, ek gaan nie vir jou lief nie. Moet jy maar skool toe ry? Nee, my pa wil nie. Die jongens ken niks van dat die pa maar die kat vat. En my brief vir sy gewag. Maar hy het 'n lekker suspension, is ook alles is 'n Isuzu 2022 model. Oh, alles is nogal 'n nuwe model. Soos my bakkie, ja. Dis so. En hoe is die sous? Dis was heavy vir my. Ek het ek het R500 gegooi, ek het net Mazambeso ry en terug huis klaar. Dis klaar leeg. Maar die exhaust system klink nice. Dis 'n Nova se exhaust. Guys, we made it to the end of the video. As you got to see this beautiful blocky. I feel like the black rims are nice. It's just that on pictures doesn't look as good, but on video you see it looks nice, man. Yeah. Sê vir ons van julle shop. Okay, julle, so ek wil net Q-Ceed Autospare se groot shout-out gee. Sonder hulle was die bakkie glad en moontlik van parte source en alles, en dan vir oom Lucas van Deel Auto Body Paint Shop. Hy het die paint job op die bakkie gedoen en ek voel dit is die final touch op die bakkie hoe clean die paint job is. Kan jy my sê wat die julle met die? Okay, so dit is basies tweedehandse parte. Ons doen tweedehandse parte, alle snaakse karre, skaars karre. 90% van die karre se parte doen ons. So as jy enige tweedehandse parte soek, motors, body parts, enigiets, Q-Ceed Auto is die plek. Q-Ceed Auto is die plek. As you heard, guys, come to Q-Ceed Motors for your second-hand auto parts. Danko.